सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर-ए-आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान कर दिया है पीपल्स पार्टी ने, और साथ ही साथ क्या स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और सदर के लिए उम्मीदवार को जो है वो खुद खड़ा करेंगे। क्या कहेंगे इस सियासी हिकमत अमली के लिए? देखें, मुझे तो अब रद्द-ए-अमल का इंतजार है कि मुस्लिम लीग नून इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है, क्योंकि ये तो बड़ा अनस्टेबल सा सिस्टम एनविसेज कर रहे हैं बिलावल साहब के, जिसमें वो कैबिनेट में ना हो, इशू टू इशू वो फैसला करें कि किस पे उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हिमायत करनी है, किस पे उन्होंने मुखालफत करनी है, और सिर्फ एक वजीर आजम बना दे उनका और सदर अपने पास ले लें और कहें कि जी अब आप जाके हुकूमत करें, जो मुश्किल फैसले आप करें, हमने उसका बोझ नहीं उठाना। और शायद उनको ये भी लगता हो, हालात देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि उनको शायद ये भी लगता हो कि निजाम या ये असेंबली ज्यादा अरसे या हुकूमत चलने वाली नहीं है। इसी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने से, बराह रास्त साथ खड़े होने से, कैबिनेट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, और ये जरूर कहा है कि वो उसको वोट देंगे। मेरे लिए बड़ी ये हैरानगी की बात है कि ये निजाम अब चलेगा कैसे, क्योंकि ये तो इंतहाई एक गैर मुस्तहकम सा निजाम बनेगा जिसमें मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम हमेशा पीछे देखता रहेगा कि क्या मेरी अक्सरियत या मेरी जो वोट्स हैं वो अपनी जगह खड़े हैं। हमारी स्क्रीन पे चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून के 75 MNAs हैं, चले हमने मजीद 10-15 डाल दिए तो 80-90 हो गए, या रिजर्व मिला के 120-25 हो गए। कैसे वो हुकूमत चलाएंगे 120-25 MNAs के साथ, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं फिर ये कहूंगा कि मैं इंतजार करूंगा कि मुस्लिम लीग नून इस पर अपना रद्द-ए-अमल देगी, उसके बाद ये देखते हैं कि क्या उनके लिए ये अरेंजमेंट काबिल कबूल है या नहीं। मुझे बड़ी हैरानगी होगी अगर वो इस अरेंजमेंट को कबूल करें और कहें कि ठीक है जी, हमें बस एक वजीर आजम बना दें, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ वजीर आजम नहीं बनाना, उन्होंने एक हुकूमत चलानी, चंद बड़े मुश्किल फैसले करने और उन फैसलों का ब्रंट लेना है। उनका रद्द-ए-अमल जो आएगा, जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो लेना है उन्होंने अगले 2 साल 3 साल। अगर वो यही परेशानी में रहे कि ये कब हमें छोड़ जाएंगे क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा ही नहीं है, तो ये तो बड़ा एक अनस्टेबल सा सिस्टम नजर आ रहा है। मुझे तो अब ये लग रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून शायद आजाद जो लोग इलेक्टेड हैं उनके पीछे जाएगी कि 30-40 वहां से लेकर आए किसी तरह, ताकि अपनी इतनी मेजॉरिटी बनाए। और वो जाहिर है वो फैसल वाडा साहब भी आप चलाते रहते हैं, हालांकि मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं कि इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए कि जनाब वो टूट जाएंगे। वो मुझे तो उस तरफ जाता नजर आ रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी ना मानी तो PMLN भी इनकार करेगी कि हम इस माहौल में वजीर आजम नहीं बनाएंगे अपना। ये बड़ा एक अनस्टेबल सा सिस्टम मुझे इस वक्त बनता नजर आ रहा है, जो अगर इन पर मजीद आगे बात ना बढ़ी तो कुछ और चीजें भी हैं, मुझे यकीन है आप आगे जरूर आएंगे इसके ऊपर बात करने के लिए। मुझे ये बात भी मंतक समझ नहीं आई कि पीपल्स PTI का किसी हुकूमत के साथ बैठना भी लाजिम है। ये कौन सी जमहूरियत की वो हमें बता रहे हैं कि जिसमें अगर एक पार्टी के पास अक्सरियत नहीं बनती, वो हुकूमत साजी की पोजीशन में नहीं है, और अगर वो फैसला करती है नहीं जी हमें ऑपोजिशन में बैठना है, और आप कहें कि जी ये तो एंटी डेमोक्रेटिक तरीका है, सिर्फ इसलिए आप तो PDM 2 थे, PDM 1 तो थे ही थे, आपने तो इकट्ठे हुकूमतें भी चलाई हैं। ये तो तवक्को पहले से की जा रही थी कि आप दोनों मिलकर हुकूमत चलाएंगे। इसमें ये एलिमेंट डालना कि जी वो भी आए और हुकूमत में बैठे सिर्फ इसलिए क्योंकि जमहूरियत को नुकसान है, इसमें मेरी तो समझ से बाहर है ये आर्गूमेंट जो बिलावल साहब ने दिया है कि किसी हर पार्टी का इस हुकूमत में इकट्ठा होना जरूरी है। कल PTI कह दे कि ठीक है जी वजीर आजम का वोट हम भी दे देते, लेकिन कैबिनेट में नहीं बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे, और उसके बाद वो चीजों पे इख्तलाफ करना शुरू कर दे, तो क्या फर्क है उसमें और उसमें जो बिलावल साहब कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि सबको अब सर जोड़ना तो पड़ेगा। बहुत अब एक माहौल ऐसा बन गया। मैं अगेन आई कंक्लूड ऑन दिस कि मैं मुस्लिम लीग नून के रद्द-ए-अमल का इंतजार करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून इस तरह की हुकूमत मानेगी, लेकिन फिर देख लेते हैं, हो सकता है और ये पहले से अरेंजमेंट और वो मान भी ले। मुझे बड़ी हैरानगी होगी अगर मुस्लिम लीग नून ये हुकूमत ये अरेंजमेंट माने तो। ठीक है, काशिफ अब्बासी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन मेहर बुखारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। मेहर साहिबा, अब ये CC के इजलास के बाद बिलावल की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसला ये हुआ है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है मगर वजारत उज़्मा के लिए वोट हम देंगे, नून लीग को वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन जो आईनी ओहदे हैं जैसे चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, सदर है, उसके लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। क्या कहेंगी आप इस मूव पे? जी, मुझे लगता है बड़ी बेहतरीन और जबरदस्त टैक्टिकल मूव है, जिससे एक तीर से 2 शिकार किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने।
ایک تو دیکھیں میں بڑی کلیئر تھی اس بات پہ کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی کیمپین کے بعد اور اتنا ایک سخت سانس دینے کے بعد الیکشن کیمپین میں پرانی تنخواہ پہ تو کام کرنے نہیں جائیں گے. اور وہ پرانی تنخواہ یہ تھی کہ سینئر پارٹنر ایک حکومت کا لیڈ بائی پی ایم ایل این ہو اور آپ جونیئر پارٹنر کی حیثیت سے اس حکومت کا حصہ بنے. اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ روایتی طور پہ آصف علی زرداری صاحب پریویل کر لیں گے اور منا لیں گے, مگر مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا بیکاز یہ دیکھیں ایک آپ نے یہ آپ کا آفیشیل پہلا الیکشن ہے جدھر بلاول بھٹو زرداری آفٹر بینگ دا فورن منسٹر ایک بہت بڑا قلمدان سنبھالنے کے بعد ایک دفعہ پھر انہوں نے لیڈ فرام دا فرنٹ کیا پوری کیمپین کو, بڑا اٹھ کے آئے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی کیمپین نہیں کر رہی تھیں. مسلم لیگ نون بھی لیٹ آئی, شروع جلدی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی تو دکھتی کہیں نہیں رہی تھی, تو اس کی وجہ سے وہ بڑے نمایاں ہوئے, ان کا جو موقف تھا وہ بڑا اٹھ کے آ رہا تھا. تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا دور کی سیاست. دیکھیں آج کے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے, آج کے عارضی آپ بینیفٹ گین کرنے کے لیے, حکومت کا حصہ بننے کے لیے لانگ ٹرم کیپٹل لوز کرنا, جو کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے کیا ہے, پنجاب میں اپنی گرفت کمزور کرتے بار بار مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کے ایک بہت لارج اسکیل کے اوپر جیالہ جو ہے وہ ڈس انفرینچائز ہوا ہے, ڈسلیوژن ہوا ہے, وہ ٹوٹ کے اس کے پاس دوسری آپشن پھر کیا تھی کہ وہ تحریک انصاف کی صفوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا. وہ اینٹی نون ووٹ تھا, تو اس کو ایک بار پھر قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے بلاول صاحب. تو مجھے مشکل لگ رہا تھا. دیکھیں ان اے وے ایک چیز سے دو شکار کیا ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا ڈیموکریٹک رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم پہ کسی کے پاس ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آرام سے سکون سے خود حکومت بنا لے, تو اور کوئی بھی پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنا نہیں سکتا, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. تو ایسی سچویشن کے اندر گو کہ یہ اور بھی بہتر ہوتا شاید ان کی سیاست کے لیے کہ اس ٹائم پہ آ کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے, مگر ان کا یہ کہنا کہ ہم حکومت بننی بھی ہے اور اتنے اہم ترین ہمارے مسائل ہیں, انکلوڈنگ آپ بینکرپسی کے دہانے پہ پھر کھڑے ہیں, ایک آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام ناگزیر ہے اور وہ اس کے اوپر لے تو لاؤ سے کام نہیں لیا جا سکتا. تو ہم یہ کام کریں گے کہ ادھر سیلری بینچز پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ پوائنٹ بائی پوائنٹ, ایشو بائی ایشو لیجسلیشن میں, قانون سازی میں مدد کریں گے, مگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. مگر پریزیڈنسی, آپ کی اسپیکرشپ, آپ کی چیئرمین سینٹ کے عہدے جو ہیں اس کے لیے ہم ضرور وہ کر دیکھیں. پریزیڈنٹ کین اسٹل کال فار دا ووٹ آف نو کانفیڈنس, ان کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا اگر صدر زرداری پریزیڈنٹ بن گئے. بلز تمام سب جو پاس ہونے نیشنل اسمبلی سے وہ بھی صدر مملکت کے تھرو جانے ہیں. پھر اسپیکر بھی اگر ان کا بن گیا, کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کے لیے کنٹیسٹ تو کریں گے نا, اس کی بھی اپنی ڈسکریشن آف پاورز ہیں ٹو کال اے سیشن.